Shoutout sa'yo, kuya. Wala na yan. Thanos. Pwede ba mag-iba sa DT dyan niya? Ha? Ha? Ano yan? Thanos TV. Biro lang, joke lang. Ayun. Charis. Mababay tao dito. Nakamonetize ka na. Hindi pa. Hinantay ko lang. Reels yun niya eh, no? No? May reels din, tapos may video ka din. Malapit na. Ayos yun. Kailan ka pa nagsimula ng ganyan niya? Tagal na. May taon na din niya. Shout out. Oo. Nakita? Dito, awag-awag. Nakaboss yung camera natin. Hindi, wala na yan. Nakaboss yan, open yan. Open yan ako. Pinupur ko na yan. Aking... Sa pagandang gabi! Ano mo sabi mo ngayong gabi, Kas? Sa FB dapat. Sama namin. FB maraming. Follow nyo si Kuya. YouTube, Facebook. Meron. Social media. Ligar namin. Shoutout. Chong, sama Chong. Nakalintahan Chong. Minions TV. Boss, shoutout. Ka mo, boss. Boss, shoutout. Ito. Meron din channel, Minions TV. Yan po lang ako, boss. Ayos ah. Ano yan? Yan, ano na lang yan. Shout out.